خصوصا إلى صاحب حج البيت إلى بيتك المكرم Bapak Bukhari bin Radayus, Summa Zubriyani bin Radayus, Putri Hari binti Bukhari. Allahumma hasil maqasidahum wa qalli muradahum bil khair. Sayyidina lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك خصص لصاحب من صلاة المحب وخصص لصاحب صلاة تركيها وخصص لصاحب هذا المقام الشريف الذي والملائكة والجن والظاهرين والقائمين الصالحين ثم إلى الرحياء بين أمهاتنا وجدنا جداتنا سيدنا وشيخنا وبجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة الإمام العلامة صاحب المذهب الشيخ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي وخصوصا إلى حضرة الإمام العلامة حجة الإسلام الشيخ الإمام الغزالي محمد بن أحمد بن حميد الغزالي شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا
إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يضل الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلموا أنه قول لا وسلم تقربا إلى الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى إن شاء الله تعالى من النبيين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قبلت حيلتي لأهلكي الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قبلت حيلتي لأهلكي الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قبلت حيلتي لأهلكي بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاح يا رزاق يا كريم يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وبحمزته والبرزين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبيت الكرام خير لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal mukarramun para alim ulama, para asatidz, para ujat, para kesepuan, tidak sepuan sahibul wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kepada rekan-rekan jamaah Santul Qalam yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita dari rumah tempat yang penuh barokah ini ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan pula kepada calon-calon tamu Allah yang akan berangkat umrah insyaallah ya, Bapak Bukhari bin Ranayus, Bapak Supriyadi bin Ranayus, juga Putri Hari binti Bukhari ya, insyaallah mudah-mudahan niat berangkat yang dilaksanakan nanti diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sahabat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada taklim kita kali ini hanya satu sesi saja, sedikit kita kupas tentang hadis Arba'in Nawawiyah yang alhamdulillah pada malam hari ini masuk pada al-hadis ar-rabi', hadis yang ke-4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat, an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulul Mas'ud. Haddatsana telah berbicara kepada kami, kata Abi Abdurrahman ya. Siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa hale baginda Rasulullah as-sadiqul masduq, orang yang jujur ya. As-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dipercaya. Apa kata baginda Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman. Ini ilmu bagian kedokteran dibuktikan sudah ya. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, kata baginda Rasulullah, yujma'u, dikumpulkan khalqahu, bentuk fisiknya, kejadiannya, fi batni ummihi, di dalam perut emaknya, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari. Tuh. 40 hari. Arba'ina yauman nutfatan, 40 hari berbentuk setetes air. Ya gini ya. 40 hari berbentuk setetes air. Jadi setetes air itu masuk. Ya, 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalika. Kemudian setelah 40 hari setetes air, summa yakunu alaqatan, adanya air tersebut berubah menjadi segumpal darah misla dzalika, 40 hari juga. Ya, dari setetes air masuk tuh 40 hari di rahim ibu. Proses, ada proses. Baru kemudian setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah, 40 hari juga kan gitu. Summa yakunu mudghatan misla dzalika, summa yakunu, kemudian adanya itu segumpal darah, yakunu mudghatan, berubah menjadi segumpal daging. Berapa hari? Misla dzalika, seperti demikian, 40 hari juga. 40 hari setetes air, 40 hari segumpal darah. Alaqah itu darah yang melekat ya. Jadi kadang-kadang alaqah ini kalau dalam bahasa Arab bisa disebut lintah. Jadi berbentuk darah yang melekat kan. Baru kemudian mudghah, segumpal daging. Nah, setelah segumpal daging itu berbentuk, summa yursalu ilaihil malaku. Summa yursalu, kemudian diutuslah ilaihi, ke dalam rahim tersebut, al malaku, malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, fayanfukhu, kemudian malaikat biidznillah, dengan izin Allah ya, meniupkan ke dalam
janin yang ada tadi yang sudah menjadi segumpal daging ya. Ruha, masuklah ruh. Wayuk maru kemudian diperintahkan ini ya. Wayuk maru kemudian diperintahkan bi arba'i kalimatin. Wayuk maru dan diperintahkan malaikat bi arba'i kalimatin untuk menulis 4 kalimat. Dikatbi rizkihi, dengan mencatat rezeki si janin tadi nanti kalau keluar ke alam dunia sudah ditetapin rezekinya. Wa ajlihi, dan kemudian ditetapkan juga ajalnya. Wa amalihi, dan kemudian ditetapkan amal perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah nanti amal perbuatannya ini amal perbuatan yang syaqi, celaka, dari golongan orang-orang yang celaka, aw sa'idun, atau golongan yang bahagia, sudah ditetapkan oleh Allah. Kan gitu. Nanti pembahasannya. Fawallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, alladzi la ilaha, yang tidak ada zat, yang tidak ada ilah yang disembah ghairuh selain Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah, benar-benar beramal, layak malu, benar-benar beramal bi amali ahlil jannah, dengan amalnya ahli surga. Demi Allah, ada seseorang di antara kamu yang di dunianya kelakuannya, perbuatannya seperti perbuatan ahli surga, ngaji, ibadah, zikir, kan itu ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, hatta ma yakunu, sehingga tidak ada di antara orang tersebut, wa bainaha, dan di antara surga, illa dhira'un, kemudian hanya sahasta di sini nih, sahasta nih, dari siku sampai sini, seakan-akan saking dia beramal dengan amal ahli surga sehingga diri dia dengan surga jaraknya cuma sahasta, kalau bahasa kita deket banget sama surga gitu. Itu di dunia seakan-akan, jadi kalau orang bilang tuh ini orang soleh banget deh, ahli surga dah, kan begitu. Kemudian bagaimana? Fayasbiqu alaihil kitabu, fayasbiqu, maka mendahului alaihi, atas orang tersebut, alkitabu, ketetapan Allah. Ketetapan Allah ini kita lagi bicara, kita udah ngaji qada dan qadar ya waktu itu kan, ketetapan Allah. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka mendahului alaihi, atas orang tersebut, alkitabu, ketetapan Allah di lauhil mahfuz ya. Fayamalu bi amali ahli nar, maka pada penghujung kehidupannya dia beramal seperti amalnya ahli neraka, karena ketetapannya ternyata di sana sudah ditetapkan menjadi ahli neraka kan itu. Fayadkhuluha, maka kemudian dia masuk ke dalam neraka, kelak masuk ke dalam neraka. Nanti penjelasannya, baca dulu, ini panjang amat hadisnya ya. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian, layak malu bi amali ahdin nar, layak malu, benar-benar beramal, berbuat, melakukan bi amali ahdin nar, dengan amal perbuatan ahli neraka. Di dunianya mabok aja, teler baik, perbuatan ahli neraka kan gitu. Pokoknya perbuatan kejahatan apapun pokoknya dilakukan deh, sehingga masyarakat mengatakan ini orang saking banyaknya berbuat dosa, tadi seakan-akan dikatakan ini calon-calon ahli neraka tuh, begitu kadang-kadang tuh ya. Suka vonis duluan kan gitu. Hatta mayakuna, sehingga tidak ada bainahu, antara orang yang suka berbuat dosa tersebut, wa bainaha, dan di antara neraka, antara dia dengan neraka, illa dhira'un, kecuali satu dhira'. Yang maksud satu dhira' saking dekatnya dia sama neraka kan itu. Fayasbiqu alaihi alkitabu, fayasbiqu, maka mendahului
alaihi atas orang tersebut apa Alkitab ketetapan Allah. Fayamalu maka dia beramal kemudian di penghujung perjalanan hidupnya bi amali ahli jannah dengan perbuatan ahli surga. Fayadukhuluha kemudian dia masuk ke dalam surga. Riwayat Bukhari, riwayat hadis dari Imam Bukhari wa Muslim lengkap. Berarti hadis sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Rekan-rekan jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa maksud hadis ini? Kan gitu. Rasulullah menceritakan tentang proses dulu nih, proses dibentuknya manusia yang ada di dalam rahim, kan gitu. Dijelaskan dulu sama Rasulullah nih, panjang kali lebar, ini namanya hadis ya, hadis panjang sekali itu ya. Diceritakan 40 hari setetes air, 40 hari lagi segumpal darah, 40 hari lagi segumpal daging yang membungkus tulang. Artinya sudah resmi, sudah bentuknya manusia, baru kemudian ditiupkan roh. Setelah ditiupkan roh, ditetapkanlah ajalnya, ditetapkanlah rezekinya, ditetapkanlah jodohnya, ditetapkanlah apakah dia termasuk golongan orang-orang yang syaki, celaka, atau golongan yang said, yang bahagia, kan gitu. Ini sudah ditetapkan sama Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kita golongan orang yang syaki, celaka, atau yang said? Lihat, kalau kita mah nggak bisa memprediksi hujan, kan gitu. Nggak bisa hari ini hujan, tapi kita walaupun tidak mengetahui kapan turunnya hujan, bisa dilihat dari tanda kalau udah mendung ada peluang hujan, kan gitu. Sama dengan celaka dan bahagia, lihat dari tanda-tandanya, kan gitu. Kalau kita sudah mulai nyaman ninggalin baca Quran, nyaman ninggalin sholat fardu 5 waktu, kan ada bu, pak, bu lagi nggak ada ibu-ibu sini ya, ngajak ibu-ibu ya. Biasanya kalau kita biasa baca Quran kemudian kita nggak baca Quran, hati kita gelisah tuh. Biasanya kalau kita sudah istiqomah sholat, tahu-tahu kita ninggalin sholat, hati gelisah, kan gitu. Bukan gelisah karena nggak ketemu sama pamajikan, sama istri. Itu mah gelisahnya Roma Irama. Gelisah gitu aja. Bukan gelisah gitu. Tetapi ketika seseorang sudah nyaman nggak sholat, nyaman nggak baca Quran, di bulan puasa nyaman nggak puasa, nah itu tanda-tanda, nggak bisa kita ponis ahli neraka. Tanda-tanda memang sudah ditetapkan sama Allah, disononya ahli neraka. Kalau sudah nyaman, bahkan ketika diberikan nasihat, diberikan peringatan melawan, lu masuk ustadan gitu ya, sok kiai-kiaian, kan gitu. Udah sih urusin masing-masing, kan gitu. Nah itu artinya sudah tanda-tanda. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Allah kunci. Hatinya dikunci, pendengarannya dikunci, matanya dikunci, kan gitu ya. Matanya dikunci, masjid musola segitu gede nggak kelihatan, kan gitu. Telinga dikunci, azan udah keluar dari ujung barat ujung timur nggak kedengeran. Nah, itu namanya sudah dikunci. Ada peluang, walaupun kita nggak tahu apakah kita ini syaki, celaka, atau said, kan gitu ya. Biar namanya said juga, kalau celaka tetap celaka, kan gitu. Itu tadi itu ya. Yang kedua, dalam hal ini yang digambarkan oleh baginda Rasulullah, ada seseorang yang beramal seperti amalnya ahli surga, tiap hari sholat, tiap hari zikir, tiap hari baca Quran, tiap hari ibadah kepada Allah, perjalanannya kelihatannya bagus, tetapi ketetapan sama Allah di penghujung perjalanan hidupnya, di ujung perjalanan nyawanya, ternyata menjadi ahli neraka. Banyak kayak gitu, banyak. Jangankan kelas biasa, kelas kiai juga banyak, kelas ustadz juga banyak. Ada Barsiso itu muridnya aja udah kelas wali, apalagi guru Barsisonya. Ada Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro itu doanya bergaransi. Bukannya kita beli barang bergaransi, doanya bergaransi pasti digabul. Saking bergaransinya dia doain tuh Nabi Musa sesat di gurun.
Dia doain, akhirnya Nabi Musa tersesat di gurun tuh 40 hari. Luar biasa, 40 hari, 40 tahun. Dia doain gara-gara ini Nabi Musa beserta rombongannya pengen masuk satu kerajaan wilayah yang dikuasai oleh kerajaan, dan kerajaan ini pernah tahu bahwa di mana Nabi Musa setiap bertempat rajanya pasti tergeser. Fir'aun aja yang besar tergeser, apalagi dia kan gitu. Akhirnya disogok oleh Bal'am tuh. Kebetulan Bal'am tinggal di negara itu juga. Bal'am, engkau kan doanya bergaransi sesatkan Musa supaya jangan masuk ke negara ini. Tadinya Bal'am gak mau, dia tahu Musa adalah utusan Allah, tapi diiming-imingi duit, diiming-imingi harta, diiming-imingi kedudukan. Akhirnya Bal'am mau. Iming-iming itu cuman ikhtiar syariat, padahal maka ketetapan Allah di sana memang harus celah. Akhir Bal'am ke pinggir gurun, Musa masih di gurun ujung sebelah sana. Dia doa sama Allah, dibisikin lah sama pikiran-pikiran jeleknya. Nanti abis ngedoain Musa sesat, kita tobat, kan gitu. Tobatnya kan doa juga kan, doa tobat pasti tobatnya bergaransi juga diterima kan gitu. Dia pikir, dia doa tuh di pinggir gurun supaya nyesatin Nabi Musa. Ketika doanya didengar, karena doanya bergaransi, sudah dapat keistimewaan dari Allah, doanya didengar. Akhirnya Musa tersesat di gurun, muter-muter di situ 40 tahun. Setelah dia doa, dia balik tuh ke mihrabnya, pengen cepet-cepet tobat. Dia mau tobat, begitu dia masuk mihrabnya pengen tobat sama Allah, dibetot sama Ijrail, nggak keburu tobat. Doanya aja bergaransi bisa masuk neraka, apalagi kita yang doanya boro-boro bergaransi kan gitu. Hati-hati. Ba'uro, Bal'am bin Ba'uro, Barsiso juga ahli ibadah, ahli zikir, bahkan ahli hikmah, bisa ngobatin orang segala macam. Sampai-sampai anaknya raja, ya, putri raja sakit, yang bikin sakit iblis, yang bikin sakit setan, dibawa ke situ, pengen diobatin sama Barsiso. Begitu cakepnya itu anak, dibisikin lah dia sama iblis. Begitu kelas wali dibisikin. Itu kelas wali, apalagi kelas ustad kan gitu ya. Kelas wali aja dibisikin setan kan gitu. Dibisikin. Setiap Barsiso zikir ngedoain itu perempuan ya. Karena memang kasar kalau bahasa kita ada tempat nginepnya. Ini putri raja kalau bahasa kita di opnem di situ. Rajanya mah pulang. Kan gitu. Sakitnya sakit aneh, padahal yang bikin sakit iblis, setan. Begitu dia doain, si putri sama si iblis dibukain tuh pakaian semua kebuka lagi pakaiannya kan gitu. Kalau seumpamanya kiai kan gitu, kalau makan yang haram nggak mau, uang nyolong nggak mau, minum nggak mau, mabok nggak mau, tapi godaannya perempuan dibukain gitu, merem lagi, melek lagi, merem lagi, dibisikin sama si iblis. Udah, nanti tinggal tobat sama Allah kan gitu. Karena memang ketetapan dari sananya dia menjadi sakit celaka, akhirnya ini Barsiso terjerumus ke dalam zina. Dicampurlah itu anak putri raja. Begitu dicampur dia kaget sekali, takut nanti dia lapor nih putri, lapor sama raja, nanti bisa-bisa kena penggal kan gitu ya. Bagaimana cara supaya putri nggak lapor? Dibunuh, dibisikin lagi dibunuh itu putrinya, dikubur. Baru kemudian pas singkat cerita rombongan raja datang, bagaimana keadaan putri saya? Putri kamu udah parah. Kalau bahasa kita udah stadium 7, udah bukan stadium 4 lagi. Karena memang kasarnya sudah meninggal, sudah parah dan meninggal, saya kubur di sana. Raja sedih. Raja nggak berani, pasti percayalah sama Barsiso. Tapi ternyata iblis nyaru, jadi kalau bahasa kita mah jadi masyarakat lah. Dia lapor ke raja, wahai raja, sebenarnya putrimu nggak mati. Ya, putrimu dalam keadaan sehat setelah didoain, tapi ternyata putrimu itu dibunuh sama diperkosa dulu, habis diperkosa dibunuh. Tuh dikuburnya di sana kan gitu. Baru dilihatlah, baru kalau bahasa kita mah diotopsi lah, kalau zaman dulu kan gitu ya. Kalau zaman sekarang diotopsi, ternyata benar ada tanda-tanda pemerkosaan. Marah raja. Itu Barsiso yang dihormatin segitu lama jadi tangkap, digantung, diikat. Nyesel di situ Barsiso, nggak bisa lagi nyesel. Datanglah iblis, wahai Barsiso, aku sebenarnya adalah iblis. Kalau kamu pengen selamat dan kalau kamu pengen tobat, kamu nggak boleh mati. Semangatlah Barsiso. Bagaimana caranya supaya saya nggak mati? Kamu akan saya lepas. Kamu pergi ke satu tempat yang nggak bakal ditemu sama raja. Kamu bisa tobat. Tapi sebelum tobat, sebelum lepas, kamu kedipkan dulu matamu, tundukkan dulu. Lihat bahwa kamu tunduk padaku, kata iblis tuh.
Barsiso yang tadinya goyah, daripada dihukum mati, nggak apa-apa, untuk sementara tunduk dulu sama iblis. Nanti rupanya dia udah lepas kabur, baru kemudian dia tobat sama Allah. Saya nggak bisa sujud sama kamu, saya nggak bisa tunduk sama kamu, cukup kedipin mata. Kalau engkau mengedipkan mata, berarti engkau tunduk kepadaku, kata iblis. Akhirnya Barsiso ngedipin mata sebagai bukti dia tunduk sama iblis. Begitu dia ngedipin mata, nggak taunya tanpa sepengetahuan Barsiso, yang tahu cuma iblis. Itu pasukan Algojo udah datang, dipenggal di tempat. Barsiso mati dalam keadaan kufur, su'ul khotimah. Sama kayak Bal'am tadi. Artinya apa? Gak ada jaminan kita jadi ustaz, gak ada jaminan kita jadi kiai, gak ada jaminan kita ibadah kalau kita nggak terus-terus menjaga ibadah kita. Kita nggak tahu apakah kita syaki atau said. Yang penting sebagai manusia tugasnya hanya melaksanakan perintah Allah. Itu ada salah satu ulama luar biasa, itu udah pernah saya cerita itu. Ya. Saking hebatnya, luar biasanya, dihormatin sama malaikat, ibadahnya kepada Allah. Saking luar biasanya dihormatin sama malaikat. Lalu Allah katakan apa pada malaikat? Wahai malaikat, lihat ketetapan hambaku ini di Lauhil Mahfuz. Ya. Baru malaikat kesana melihat di Lauhil Mahfuz, ternyata ini ahli ibadah yang dihormati malaikat. Di situ termasuk golongan min ahli nar, tergolong ahli neraka. Kaget malaikat, ibadahnya aja sampai dihormati malaikat. Gimana coba? Kita di ibadah dihormati lurah aja luar biasa, apalagi dihormati malaikat. Turunlah engkau ke bumi, katakan kepada dia bahwa dia min ahli nar, dari golongan ahli neraka. Turun tuh malaikat, nyaru sebagai manusia. Wahai ahli ibadah, wahai syekh, bahwa engkau sesungguhnya di dalam Lauhul Mahfuz ketetapan Allah tergolong ahli neraka. Langsung, kalau bahasa kita tanpa tading aling-aling, ini malaikat mengatakan bahwa engkau termasuk golongan ahli neraka. Apa jawaban si ahli ibadah? Apa urusannya dengan saya? Mau Allah masukkan saya ke neraka kek? Mau Allah bakar saya kek? Mau Allah masukkan saya ke surga kek? Bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Urusan saya di dunia hanya sekedar ibadah. Kaget lagi tuh malaikat. Biasanya kan orang kalau digituin kan sedih. Tapi ini nggak sedih. Apa urusannya dengan saya? Mau Allah masukin ke neraka kek? Mau Allah masukin ke surga kek? Bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Tugas saya di dunia hanya ibadah. Lapor lagi sama Allah, ya Allah, ini jawaban si pulan-pulan begini ya Allah, jawaban si ahli ibadah. Baru kata Allah, Pak, coba lihat lagi di Lauhil Mahfuz, bagaimana ketetapan kepada dia. Begitu malaikat lihat lagi, ternyata min ahlil jannah. Tuh, jadi rubah-rubahnya ahli neraka atau ahli neraka gimana Allah. Coba kalau dia tadi, rugi dong saya kalau gitu. Kalau dia jawab kayak gitu, ibadah capek-capek ahli neraka. Berarti benar-benar ahli neraka kan gitu. Artinya setiap aktivitas, setiap ibadah yang kita lakukan semuanya menentukan kita apakah kita nanti ditentukan di jalan Allah min ahlil nar atau min ahlil jannah. Apakah kita golongan yang syaki atau yang sa'id, yang bahagia. Makanya begitu ya. Yang sudah di alam barzah juga begitu nih ya. Yang di alam barzah ini tinggal nunggu daripada semua orang-orang yang ada di sekitarnya mendoakan. Tuh. Makanya hidupnya hati-hati ya. Mumpung kita masih di dunia, masih bisa ibadah, masih bisa ngumpulin ibadah sendiri. Kalau kita sudah masuk ke alam barzah, udah nggak bisa ngumpulin ibadah sendiri. Minta bantuan dari yang hidup di dunia. Kenapa? Doa di alam dunia bisa nyampe ke alam barzah. Karena alam barzah bukan alam akhirat. Ayat-ayat yang menyatakan bahwa seseorang tidak lagi bisa menanggung amal orang lain, seseorang tidak lagi bisa meminta pertolongan kepada orang lain, itu ayat-ayat yang menyatakan kondisi di akhirat, bukan di alam barzah. Kalau di alam barzah masih begitu. Makanya orang yang ada di alam barzah itu dia minta 3 doang. 3 yang diharapkan sama dia. 1, orang yang ada di alam barzah selalu berharap kapan terjadinya kiamat. Tuh, mau dia ahli ibadah, mau dia ahli mabok, mau dia itu bukan tukang ibadah, mau dia ahli ibadah atau dia tukang maksiat, yang diinginkan sama mereka kapan pengen cepat-cepat terjadi kiamat. Ahli ibadah pengen cepat-cepat terjadi kiamat. Kenapa? Dia pikir nikmat kubur aja udah enak, apalagi nanti kalau setelah kiamat. Ahli maksiat
Kenapa minta cepat-cepat kiamat? Udah nggak tahan disiksa di kubur. Dia pikir kalau habis kiamat selesai sudah. Makanya minta cepat-cepat kiamat. Tuh. Satu. Yang kedua, orang yang ada di alam barzakh selalu berharap malaikat memberikan informasi tentang keluarganya yang di dunia, yang ada di dunia. Mengharapkan laporan dari malaikat tentang keadaan keluarga yang ada di dunia. Makanya kalau seumpamanya keluarga, anak, bapak, anak, ya, itu ikatannya kuat. Nggak perlu khususon. Setiap yang diperbuat anak itu akan berpengaruh kepada orang tua. Datang malaikat bawa cahaya, anakmu lagi baca Quran, anakmu lagi ibadah, anakmu lagi zikir. Itu laporan malaikat membuat senang hati orang tua yang ada di alam barzakh. Kenapa? Zikirnya anak, sholatnya anak, ibadahnya anak, tasbih, tahlilnya anak. Di dunia nggak perlu pakai khusus lagi sama orang tua. Begitu dia melakukan, pahalanya sampai ke orang tua. Kalau orang lain baru pakai khususon. Nih, kan gitu. Begitu juga kalau si anak berbuat jelek. Nah, jangan berbuat baiknya aja tuh. Ketika berbuat jelek itu malaikat mukanya ditekuk, kalau bahasa kita serem banget. Datang kepada orang tuanya yang dalam barzakh. Tuh anak kamu tuh lagi nyungsep di got. Tuh anak kamu tuh habis melakukan perbuatan maksiat. Ini alam ruh, Pak, kumpul semua. Di situ juga ada tetangga-tetangga. Ketika datang malaikat membawa berita yang baik, anaknya ahli ibadah, itu tetangga-tetangganya semua yang di alam ruh, semua yang di alam barzakh pengen punya anak seperti itu. Bapak ini mah bagus, anaknya begini. Jadi si bapak dipuji oleh tetangga-tetangga di alam ruh. Senang, bangga, diomongin baik sama sesama yang ada di alam barzakh. Begitu pula ketika si malaikat ini datang memberikan informasi, membawa kabar bahwa anaknya tukang maksiat, anaknya tukang maling, anaknya tukang nyolong, anaknya tukang zina, anaknya berbuat dosa, zolim ke sana kemari, dilaporin sama malaikat ke orang tuanya yang ada di alam barzakh. Itu tetangga juga pada ngebully bahasa kita. Amit-amit gue punya anak kayak begini, kalau bahasa kita kan gitu. Malu minta ampun. Jadi malunya orang tuh bukan di dunia aja. Kalau di dunia makasarnya ya, di alam barzakh pun dipermalukan. Makanya orang tua yang kedua pengen dapat kabar yang baik dari anak. Biarpun kasarnya anak ini tidak mengkhususkan, tapi semua aktivitasnya dipantau sama orang tuanya, dilaporkan oleh malaikat, diberikan kabar kepada orang tua. Yang ketiga, poin yang terakhir, yang diinginkan oleh seorang yang sudah ada di alam barzakh, pengen doa dari keluarga, doa dari anak, doanya ini. Jangan sampai kayak ruh-ruh yang lain tuh di alam barzakh. Ketika ada hujan cahaya di barat, lari ke barat ngambilin. Itu dari kitab I'anatu Thalibin tuh. Ketika ada hujan di timur, hujan cahaya, lari semuanya ruh-ruh kalju. Ditanya sama wali Allah yang kemudian mendapatkan izin ya bisa menyaksikan alam barzakh. Karena ada satu orang di situ, ada satu ruh di situ duduk tenang aja. Pak, bapak nggak lari kayak gitu pak, ngejar-ngejar cahaya, pak, hujan cahaya, ngapain? Kamu hujan cahaya itu pak? Itu hujan cahaya, doa dari kaum muslimin dan muslimat secara umum. Tuh, ini kok jadi Jumat kan Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu doa itu seperti hujan cahaya. Yang ngejar-ngejar itu para ruh yang anak-anaknya nggak pernah ngasih doa, dia lari ke situ ngejar-ngejar. Sedangkan si bapak nggak ikut kejar. Saya punya anak sekian banyak, semua anak tiap malam, pagi, siang, sore ngedoain saya. Jadi saya punya cahaya khusus dari anak saya, ngapain saya kejar-kejar lagi cahaya seperti itu. Nah, bagi anak yang soleh, jangan sampai dia terputus mendoakan orang tuanya. Jangan sampai orang tua kita ngejar-ngejar ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ya karena nggak mendapat doa dari anak, dari sang anak, kan gitu. Itu tiga yang diinginkan oleh roh yang ada di alam barzakh. Pertama, pengen cepat-cepat kiamat. Kedua, dia pengen melihat perbuatan anak-anaknya, keluarganya di dunia yang bisa membantu dia nanti ya, mendapatkan kebahagiaan. Ya, yang ketiga pengen mendapatkan doa dari anak, kan gitu. Maka oleh karena itu, yuk sama-sama ya
kita nih ya, apalagi santri kolot ya, yang pasti udah pada kolot-kolot, orang tua juga nggak ada. Biarpun kita udah kolot, kita juga tetap anak di hadapan orang tua kita. Perbanyak kita doa kepada orang-orang tua kita, wabil khusus kepada saudara-saudara kita, sahabat kita yang pengen umroh, doakan orang tua kita di sana. Ya. Doakan supaya ya orang tua kita ya yang sudah mendahului kita diberikan keberkahan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian kita. Insyaallah Al-Hadisul Rabi akan kita lanjutkan lagi ya. Al-Hadisul Khamis akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara habis. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wasi'an wa bihamdihi ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minu biha min jami'il ahli wal afat. Amin. Wa taqaddilana biha jami'al hajat. Amin. Wa taqaddilana biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Amin. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Amin. Min al-khayrati fil hayati wa ba'da al-mamat. Amin. شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شفرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل العبادة ربنا يا الله آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا حكيم يا ستار اللهم أنزل الرحمة والتوفيق والهداية والعناية بالمغفرة والصحة بالعافية والسلامة والعلم بالحكمة ودرجة عالية ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا في كل جهة علينا يا الله
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ngopi. صلوا على النبي محمد. Urut. Halo.